اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتنطق به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن Alhamdulillah, pembacaan salawat julus dan salawat nariyah 14 tarikh Emos kita bersama. Semoga kita bersama Kak Dintong Aulia Kilian Syafaat dari Gusti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin para rabu si sangat kudentola menjeki ngereng kangkui acara sikapin nemen Kak Dintong ceramah agama. Semoga berdoa sehingga Kak Dintong sampai langsung kita
saluran semuanya Habibina Habib Muhammad Taufiq Al-Muhdar ke beliau abdina mataraki. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Rokso ya. Rokso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وعلى Alhamdulillah kita paringi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat beres, nikmat selamat, nikmat bisa ibadah, nikmat semangat ibadah, nikmat bisa terus semangat untuk nyari ridho Allah, nyoprai syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka kita setuju pada orang-orang selamat dunia sampai akhirat. Bermalar muka keluarga kita selamat sareng Allah, jauh dari fitnah dan musibah. Ben kita nyohon doa Allah malar muka ring sepuh kita paringi sareng Allah Subhanahu wa taala kesehatan lanjong umur berselamat. Ben malar muka keluarga kita sampun wafat malar muka kubur batiti raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kumpul mabadohol nika adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah. Makanya itu buki sareng para ulama bahwasanya Allah taala nika aparing tunya deka orang-orang saya cintai sareng Allah ben orang-orang saya tak cintai sareng Allah. Jadi orang saya cintai Allah paringi tunya. Orang saya tak cintai sareng Allah pada sami paringi tunya sareng Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala aparing akhirat, aparing ibadah, aparing solawat, aparing zikir, aparing deka orang-orang supaya engak deka akhirat, nika aparing deka orang-orang seongkun-ongku cintai sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita patenti sareng Allah Subhanahu wa ta'ala bisa zikir deka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita mangkin nika semak di kubur bon. Ngarembian ngabes bon, mbian mangkin ngabes patok berempa bektoki beabeen bekali beben batokia tapi malarmu ke lanjong umur ge malarmu kepada paringi berselamat ge. Nah, nika kita setuju bodai ka ento nika tujuan setong supaya kita nika enggak bahwasanya kita nika bakal mati. Mangga kanjeng Nabi nika ada bu aksiru min dzikri hadimil ladzat. Cai kanjeng Nabi pabenyak beuna engak-engak dek kasih nyaman mate. Anapa? Sopaja embian nika tak ngalak nyaman natibi odik nengi alam dunya. Sopaja semangat dalam ibadah. Alhamdulillah nika nikmat. Ulah tanya Ustaz nika acara nang amma. Engki dengi pinggir kubur tepak nika bos. Tepak embian mak lengabes nika bakal mati kapi cek ding menteng. Embian kai ngai mon males embian apa jeung entar kakak ento abes ya Allah engkau mati lagi ya. Ngaim bian babaan nika bekal abeli dak Allah Subhanahu wa taala. Kita setuju nika kotu engak dak kabengan sepuh kita si ampun wafat dak orang-orang setelah mendahului kita. Nika kotu ben harus untuk engak dak mereka-mereka supaya apa? Nambah iman kita, nambah Islam kita, nambah semangat kita, nambah kaudian kita supaya sadar bahwasanya kita tujuan badan dengan alam dunia tujuan setong yaitu untuk semangat nyari ridho Allah ben nyopre syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nika sebutkan kini setong hadis ning kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nika pada setong hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ada bu ketika Kanjeng Nabi asarang Abdullah bin Abbas. Nika ketika asarang beliau, kemudian Kanjeng Nabi ada bu, pun Kanjeng Nabi faqala ya ghulam. Pun Kanjeng Nabi, ya ghulam, inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka. Pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda, sengkok bakal ngajari dak kabakna beberapa kalimat mun bak nari ajo go ongkun dak kalimat kenika ihfazillaha yahfazka. Pun Kanjeng Nabi, engkau bakal ngajari dak kabakna setong perkataan mun bak na tekuan ongkun dak perkataan jer ya, bak na bakal selamat. Pun Kanjeng Nabi. Nah, nikah perkataan benih untuk Abdullah bin Abbas malolo. Akan tetapi untuk umat salastarena cuman nak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Kata-kata nikah, pun Kanjeng Nabi, nikah kata-kata mun epatuti tekuan sareng kita, niscaya kita pasti husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun Kanjeng Nabi, nama kata-kata ihfazillaha yahfadka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Pun Kanjeng Nabi, jaga pangeran. Abek ni kan surah jaga pangeran. Maksud tanah apa? Jaga pangeran yahfadka. Kita ni kan bakal jaga sareng Allah. Manggana itu buki siapa orang sealakoni amal ibadah, hadir ke pengajian, hadir ke solawatan untuk Allah, karena ridho Allah, nyopre ridho Allah, nyopre syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ketika bakal jaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Mangana kita nika kudu aja Allah. Maksud aja Allah Subhanahu wa taala napa? Nika disebut lagi ning kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Nika disebut lagi kita saumpamana aja Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud aja Allah Subhanahu wa taala? Adalah kita nika ra'i awamirahu. Aja gedek kasateje hal seepakon sareng Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja ge sateje seepakon sareng Allah nika aja ge. Berarti kita mun alaksanaake sateje pakonna dari Allah, perintah dari Allah, berarti nikah kita termasuk orang-orang yahfazka sepekal ejaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Mangana jaga pangeran. Maksud jaga pangeran, napa saya pakon sareng Allah lakoni. Cuk ngalak zaman TV, kita nikah kudu oning. Sering sareng abdi disebut ki wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah ning alam dunya nikah. Bende berak ngarik malolo, bende berak ngaleleng malolo, bende berak kenting malolo, bende berak lenjoleben malolo. Tapi saya ngajak kalau pai jaga pangeran dalam satu je parentana, jaga pangeran dalam satu je pakonna, jaga pangeran dalam satu je syariat sekiba sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikah kita nikah kudu jaga. Ajaga Allah dalam syariat ta. Pakon untuk salat, laksana aki bon. Biar toro aki bon. Salat toro aki apa jang. Tahu sampai kere tarema na banten gitu. Kula takok tolak beb. Beni urusan nambian. Tarema tak tarema ni ka urusan na pangiran cero mian. Oh, ndak tarema beb. Doki oleh kasona kula beb. Mbien ciptaake nengi alam dunya nika untuk kaso jod. Kula terus santai beb. Beda cara namun terus santai ya. Napa? Nika tingku ta ke nambian sebelah. Nika kapi nika. Nika sebelah nika. Saya berdebat tok santai kapi ke nika. Mun mbien terus santai ya kudu ngak ke nika dulu. Mangga ada pun para ulama mustahil orang nika oleh santai nengi alam dunya mustahil. Wah, manggana wa idza faraghta fansab. Wa idza faraghta fansab. Beda setong ustad, beda kiai setong. Nika pendidik.
Cak pun ustaz ni kah, cak pun gaya ni kah? Kok satya ngajar banyak mana. Mari ngajar andik murid, mari lah alim kapi bentar kapi. Engkau mari jeria atina ngajar lah. Mari jeria engkau fokus untuk ibadah lah. Tenang santai nang ibu engkau sepenting lah andik murid banyak. Mari gini kan apa? Lastare ada bunga ada ni kah? Langsung ustaz ni kah? Kiai ni kah? Langsung mereng setong bacaan dengan setong masjid. Wa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Apa maksudnya? Cak Ibn Ustaz ni kah? Ada mangiding ayat jeriyah. Maksudnya apa? Ustaz ni kah? Ngerti artinya ayat ni kah? Wa idza farauta fansab. Mon pun lastare ala koni ni kah? Maksudnya apa? Mon lastare mbian ngajari anak penter pun ngalle kasih tengah sebudu. Benih santai. Benih santai. Mari mbian ngopeni sini kah? Ce ambu ngalle kasih setengah. Mangga nak tiu ke holil ni kata ambu tan. Ngopeni nikah. Ke Sufyan, apa boleh ke Sufyan mbian? Salam, fadal. Apa boleh ke Sufyan? Enggak gini kah? Ngopi ini kah? Duki aku pengajian dengan terminal, apa ngajian dengan kantor, apa ngajian dengan kantor, macam-macam kenangan. Karena apa? Karena mereka para ulama, para kiai, nikah ngakeli makna wa idza farauta fansab. Mon pun mari ala kon ini kah? Betul boleh sebagai nyosol. Maksudnya apa? Mbian mari bajang duhur. Antos mari na asar beda. Mari asar cak tenang. Maghrib bakal samput. Mari maghrib baca ngalaknya menadhibi. Isya na sakali pa mari. Mari gini ka asaren kincak lupae. Sobuna jaga juk takitas. Nika terus ilakoni. Wa idza faragta fansab. Mari duhur bodoh boleh asar gitu. Mari asar beda maghrib, mari maghrib, beda isya, mari isya, beda subuh, beda jumatan, beda nikah, macam ibadah ni kata ada ambuna. Mon ambu, nggih, saya nggak gini kan biar. Saya apa tok, biar terolan jangan umur napa game over. Amin Allahumma. Gimana muka kita satu jalan jangan umur gi, tapi lancang umur dalam taat dekat all. Amin Allahumma. Nggak kenika, ibadah ni nggak kenika. Tahun ni ngalaknya mana tibi, bapa ni kau tu faham. Reng sepo kula impian, aduh ampun wafat abtina reng sepo. Nah, impian mon pun ngakeli, fahami kenika bahwasanya tada ambuna orang ibadah dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangana, ya pun kanjeng Nabi, fadillah yahfadka. Jaga pangeran. Dalam napa? Parentana jaga. Lakoni napa sebakon sareng Allah Subhanahu wa ta'ala wa ila rabbika farghab. Kapangiran ni kapangkunongku. Cukup nangkung bian. Samangken pula tanyaan ni ka sering pun pertanyaan ni ka sering sampai aki sareng amtina. Mbian tero nyepra gelu napa langsung ka swarga. Mun langsung ni ka senyaut taoning gula banyak saya tak nyaut pula na. Langsung apa nyeperakan lu? Tapi ke? Ada saya nyepera ya? Malar mau ke salamat ke? Kejak nyoba mian kula ngetes habis bah. Empon benih kerja neraka. Jak jemacem. Mangga wa ila rabbika farghab. Taboni ka pangeran. Bermabai tocuna ni ka Allah Subhanahu wa ta'ala qatu ka aso. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kaya Allah Subhanahu wa ta'ala ini ayat selain apa? Kaya Allah Subhanahu wa ta'ala laqad khalaqnal insana ongku sengkok nyiptaki manusia fi kabad dalam keadaan tak nyaman, kaso, penat, payah, capek, sakapyeuna. Mun mbian terus santai ya, game over gini kabon. Ada pilihan lain, beb sombong. Mun ki odi dengan alam dunia. Ingat, pabali dekat ayat segala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nikah kita ketua juga ke nikah. Ya, fatka kita bakal jaga sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal jaga.
Nika dengan hadis nika sebut lagi ihfadillah yahfadka. Cai pun ulama nika sebut lagi siapa orang seaja go pangeran adi dalam ibadah na ijaga ongko-ongko. Saumpama mana selake aja go ibadah na salat ta puasa na zakat kapi ibadah na ijaga maka Allah benih perak aja go selake malolo. Rajina bakal ijaga sareng Allah. Otrana bakal ijaga sareng Allah. Satu jaga keluarga na bakal ijaga sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar apa? Syarat tasetong ihfadillah yahfadka. Jaga pangeran. Maksudnya apa? Lakoni satu je pakon dari Allah. Syariat Kanjeng Nabi laksana aki. Supaya keluarga kita ijaga sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nengi ayat selain Allah Subhanahu wa ta'ala ampun adabu man amila salihan min dzakarin aw untha. Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala man amila sama-sama orang sealakoni amal ibadah min dzakarin aw untha dari laki atau bini. Ada baik ini kak? Siapa orang sealakoni amal ibadah dari laki atau dari bini. Kemudian jawab Allah Subhanahu wa taala wa huwa mu'minun. Tapi kalau syarat orang kenika adalah orang mukmin ibadah dekat Allah. Benih muslim malolo mukmin. Katina apa cara nak jadi orang mukmin ni bib? Jaga parentana Allah. Biar ni kerja berak jadi muslim KTP malolo. Ontong ni KTP tulisan na muslim. Coba mukmin masih tak masuk abu-abu ni kah? Ontong tulisannya muslim. Mun muslim ni kah? Cukup mbian mau sa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni kah muslim pun. Tapi mun mukmin wonten. Tak kembang nak kene kah? Ibadah, salat, puasa, zakat, semak dak Allah puru oleh label mukmin. Orang saja ke perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila, jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila salihan. Siapa-siapa orang sealakoni amal soleh, amal ibadah, amal sebagus dari ring laki atau dari ring bini, wa huwa mu'minun. Orang ketiga termasuk orang seiman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu ongku sengkok acenci orang jeria bekal epaudi sering sengkok hayatan thayyibah kau dienna bekal eparingi barokah sareng Allah. Eparingi kamuljuan sareng Allah. Eparingi keistimewaan sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat tasetong jaga Allah dalam ibadah. Celos males pokoknya. Ampun. Mbian bik gula ni kata temu karuan nah. Amal ibadah banyak lak colak nah. Ampun pak istiqomah, pak ongku, pak semak dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang seibadah, kula tidak pun nyebut lagi bahwasanya kita mon ibadah sejaga benih babon manono. Tapi saya raji kita bekal jaga sareng Allah. Anak kita bekal jaga sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beda dengan surat Kahfi. Wa kana abuhuma salihan. Pernah maca Kahfi nih kai? Hah? Oning ni? Saya emas saya oning. Buta oning. Gimana mu kepada selamat pun. Amin Allahumma. Pada surat apa tahu kan surat Kahfi oning kan? Oning kan? Kita kak berak oningnya mana nah? Tapi Jumatan biasanya motor, nggih. Nyetel Kahfi enggak? Pokok jadang dut. Jumatan Kahfi apa perak ngalak ayat tamalolom mualik enggak. Nah biasa nanti hari Jumat, hari Jumat kan sunnah mau surat Kahfi sunnah nih kak hukum sunnah mau surat Kahfi hukum sunnah nih hari Jumat nih kak sebut lagi nih surat Kahfi nih kak pada setengah ayat nyebut lagi wa kana abuhuma salihan. Adapun anak nih kak jadi nih kak cerita lancung tentang Nabi Musa sareng Nabi Khidir. Carita seterakhir, ulang ngalak seterakhir. Polan carita lancung gelu, ngalak seterakhir be. Iya, mbian buru datang nyaman. Lain mulai gelak.
Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, okey, tak apa-apa. Solawat ke solawat. Okey, pokok benih dangdut ke solawat. Solawat ke solawat, alhamdulillah saya kira. Sallu ala Nabi Muhammad. Ni guys sebut lagi cerita Nabi Musa alaihissalam sareng Nabi Khidir. Wa kana abuhuma solihan. Seterakhir ni ka, beda setong anak. Andi bengko-bengko na balak rembah. Cai pun Nabi Khidir. Nah, cai pun Nabi Musa. Dari awal Nabi Khidir ni kan apa rengoning dekat Nabi Musa. Saya ingat. Engkau anak kau ni apa beri? Seingkar buat nak. Tahu lingkar benjaknya tanyaan, mun tak boleh. Engkau dekat apa kalau nak apa sih bakal terjadi? Oi. Habis kantong, habis terak biar. Tak pusing dah, habis terak. Ya. Berat terak ni tak ada sena boleh. Habis kada. Tengok cek letolian, dina pun. Terak napa kulu aku ling dina. Habis kada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tengok cek letolian. Nikah. Jadi dari awal perjanjian pun. Saya pun Nabi Khidir. Saya ingat, wahai Musa, mondok nan orang kok, tak apa-apa. Tapi dengan syarat. Apa saya kalau mengkok, tahu saya tanyaan. Dekik belan apa nak? Apa hikmahnya? Oh, yang kipot. Okay. Pertama kejadian, nak kan nak ipate sarang Nabi Khidir. Mari ipate. Khidir, mai ipate jadi sinak kan anu. Musa, engkau kan lang ngocak. Tak usah nyak tanyaan. Saya pun Nabi Khidir. Dekik belaan lah. Boleh juga dia kan nak anak ini. Ini kan anak ini. Sarang Nabi Khidir. Mari anak. Kami pun. Wah. Engkau kan langocak. Engkau tak ngajar ke nak. Ini kan kembang lagi. Cara tak kembang lah. Engkau kan langocak. Engkau tak ngajar ke nak. Wahai Musa mulai gelat lah. Nggak dia setina. Saya ingat. Tahu saya ingat tanyaan boleh. Bengki bereman lu. Apa mai pate? Engkau epakon sarang Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mewafatkan anak dia. Apa? Karena Allah bekal akun anak saya lebih soleh dari dia. Ada anak betul loh. Maka engkau bakon sama Allah untuk mewafatkan anak ini. Kemudian Allah bekal akun anak saya lebih soleh boleh. Saya ingat, nyanyian boleh. Saya pun Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Mari kini kan nyabrang parau beri lobong di Nabi Khidir. Macam boleh Nabi Musa. Khidir. Mai lobangi. Muntasil lemberemah lagi. Musa, engkau kan langocak. Cek nyak tanyaan. Deki belaan. Saya pun Nabi Khidir. Bayi tapi menungkot tasil mereka bimeremah. Lah deki pamari gelu buru deki belaan nama kena. Bunda dia anu ngajepek. Akhirnya boleh. Sarang Nabi Khidir. Arya deki beda raja pemerintah. Aro biasana ngalak parau naureng. Parau ria mak le tae kalak bi raja. Palau ubon wingo. Cai pun Nabi Khidir. Neser kasihan di mak le parau na tae kalak mangga ne lo bengi. Lah yo, saya ngak. Cek nyak tanyaan boleh. Hadza firaqu baini mon nyak tanyaan ada apa sahabat nak? Buat jalan nanti bi ambu. Ya pun Nabi Khidir. Terakhir ketika jalan ni kepada tandi pesekon. Ngakana tade. Lapar. Nangane bengko compok bermereng bon. Bermereng. Sarang Nabi Khidir dapat tepak. Beri boleh anu top anu beri. Pokoknya bangun pas sepak bon. Sesakirana tak geger. Mare pas sepak, cai pun Nabi Musa. Wah Khidir. Burung mamun saumpamana. Minta bejeret. Nama ikhlas-ikhlasan. Apa mata kerepat tepak? Kan? Engkau kan lah ngocak. Ceknya tanyaan. Cai pun Nabi Khidir. Allah ceknya tanyaan. Pamari ke lu. Banyak kabela. Tapi terus dengan Nabi Musa. Iya tapi kan mau minta. Bujur kan lumayan. Kening kebelenco. Engkau ngarwana kan anda kabena. Mengkadang kok gelek. Tak cetak ngaco kabena. Cai pun Nabi Khidir. Akhirnya apa? Mulai ingat kening ada. Nah, nikah wa kana abuhuma solehan. Nengi bangunan nikah.
Wa kana abuhuma solehan. Nengi bangunan. Jadi bangunan ni kan rempah. Cek pun Nabi Khidir kok matepak dia. Karena ria adalah compokna 2 orang yatim. 2 orang yatim. Wa kana abuhuma solehan. Mbana lambo orang sesoleh. Mbana dari 2 orang ni kan adalah orang soleh cek solehna. Engkau ibadun sareng Allah untuk matepak. Karena ebebeen naria bede harta karun. Saya persiap pagi sareng Allah Subhanahu wa taala untuk anak yatim kenika. Mun samangken hujur ekara orang. Ekala orang, mangga Nabi sengkok tepak. Pasoke mak le tak hujur. Mon hujur takut naik ke orang deki harta karuna. Kenika siap sareng Allah untuk wa kana abuhuma solehan. Anak 2 seandi mbah ni kan mbah na orang sesoleh. Nengi tafsir nih sebut lagi mbah se soleh nih kan mbah se nomor peto. Mbah se nomor peto. Barokana mbah se nomor peto. Ibadah, sholat, semak dak Allah, kompoya saya nomor betok ini juga sareng pangeran. Mangga namun nembian tero andi anak soleh apa jong. Mbian mun tero andi kompoy soleh ibadah. Wa kana abuhuma solehan. Berarti reng sepo tabu mbah se nomor betok nih kak. Mbah se nomor betok dari kedua anak nih kak adalah orang sesoleh. Sehingga katurunan komboya jaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Mangkana bae ngak kenika. Jaga bangunongku ibadana cak sampai pekak nengi kula bimbian. Alhamdulillah beb kula tekak tak ibadah beb. Alhamdulillah beb. Nyaman saja mi bola kenika barokah dari mbah nampian sesoleh. Cak pekak gambian. Cak bekak dah bola bimbian. Anapa? Kita babakun ibadah. Sobat jenapa? Kabobo bakun ejaga kalau bentua kenika. Bomon pekak dengan impian biula ada. Otra salbut. Kompoi tai temu karwana. Apa boleh berwana? Ada. Karena apa? Impian mekak kesolehan sebeda dengan atas. Manggana wakana abuhuma solehan. Mangana baru kana orang sepo ni kata ke rambu tak. Jawaban para ulama orang sepo ni ka timul je karena baru kana 2 anak. Karena baru kana 2 anak mangana cek lupain bian 2 kiring sepona. 2 kiring ring sepona. Mon ring sepo ni ka tak usah benta 2 ka anakna. Tapi mon anak aduh mun bada besena mbana hure kay ngai. Mun bada besena, ya Allah, tak ya bus kanan. Mun ring sepona ki bada kuat kan alako nyare bese kelar. Asalaman laker dari konjon ombuk sampai soko. Tapi mun pun sepo ada tak ya besar ale. Ani kasih salah. Ring sepo tak kira lepai ke anak. Tapi anak ni gak punya silepai ke ring sepona. Ring sepo tak kira lopot tuana dek anak. Tapi anak tak ingat atu ring sepona. Mangana saya ingat kita ni gak bodoh tempat ka into. Ni kata cuna setong ingat dek kebengang sepo kita. Ingat dek keluarga kita. Ingat dek orang-orang sampun wafat sebelum kita. Sobaja apa? Sobaja anak keturunan kita. Tetapi orang-orang seingat ke kita. Kesolehan mbak kita supaya tak ambu dengan kita nerosaki kesolehan orang soleh sehingga terus kabobo nikah milo tua dari atas seseorang orang sesoleh. Mengana singa kaingai tua kiring sepona cek lepai mun ring seponi ka tak kira lepai ka anak. Ring sepo ni ka tak kira lopot tuana, tak kira lepai atu untuk anak. Tapi mun anak ni ka apa boleh mun pun alako hibi. Aduh.
Ada pun lopai. Padahal lebih afdal, lebih utama atu aki reng sepo nika istimewa. Impian atu aki reng sepo nika bisa masalamatku lebih impian nengitunya sampai akhirat. Amin Allahumma. Malar muka kita setuju selamat ki dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Terakhir penutup. Ihfazillah tajidhu tujahak. Nika hadis nika sebut lagi bahwa siapa orang saja Allah Subhanahu wa taala. Maksud tak juga Allah adalah alakoni syariat ta Allah ben alakoni syariat ta kanjengna tajidhu tujahak impian bekal naule Allah bila abai impian puto dekat Allah. Contoh ni kah? Impian istiqomah pun apa jeng istiqomah puasa Ramadan istiqomah, ibadah istiqomah, impian ketika serbuk atua ke Allah atau cudak Allah bakal aparing kamu lihat untuk ambiah. Tajidhu tujahak. Napa saya kabuto? Paring sareng Allah Subhanahu wa taala. Manggana nyon dek Allah atua ke pangeran, ce atua sokim pon. Ce atua soki. Ana apa beb? Ulah terus soki empon. Ce atua soki tapi atua ke pangeran teka hajat. Tetimbian bila abai buta nyon ya Allah. Cukup 2 juta rento ya Allah. Beri pon. Cak minta soki mbian. Ya Allah, abtina terus soki ya ya Allah terus soki. Beri mobil teloan keng bulanan na cecelan 30 juta. Pakun ke ceta. Tapi mbian meminta dekat Allah teka hajat. Wah, tepak serbuk ya Allah. 1 juta bentuk saya pun. Kerja aman. Baring sareng bagiran. Tembong soki mbian serbuk. Pun teka hajat bah langsung baring mbian. Ya Allah. Para makabi nu kula ya Allah. Ya Allah cecean menyak. Para telas ya Allah kalampi nambung gapri. Kurban ya Allah. Minta ke pangeran. Teka hajat. Baring sareng Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah tajidhu tujahak. Mbian bakal oleh pangeran. Bodenya ada nambian. Maksudnya apa? Napa saya kabuta baring sareng Allah. Amin Allahumma. Amin. Nika teka hajat. Mangga baung gunungku ibadah jaga, sampungan dek Allah jaga, sampungan dek Nabi Muhammad jaga, paungkun ongku supaya kita setuju selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Nika penutup. Tongaki. Enter ambungku gula. Nika pada setong jareta. Cuma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nika pernah ngirim setong utusan. Untuk ngibe sorat dari kanjeng Nabi untuk setong raja si Jow. Japun kanjeng Nabi ya sorat dari engkau atraki ke Raja Ruah. Berangkat karena nyebrang pulau naik parau. Ketika naik parau nika, orang nika, subhanallah, tengah tasik kening badai. Oning badai mbian. Nggih. Enten berak tahu nak kaleng bus-bus mbian ya. Bawaan badai ron. Mbian mun tak ngerti buka googling. Kening badai ni ka saing kena parau nani kancor. Kemudian orang ni ka saya bakon sareng Allah sareng Kanjeng Nabi untuk ngibe sorat ke ni ka terdampar ka setong pulau. Puru napak ka pulau ku ni ka, puru ka pengkir temu bodo macan. Bodo macan. Ketika pun bodo macan, sorat tangan Kanjeng Nabi yang kak. Wahai macan, engkau sorat tangan Kanjeng Nabi. Bagi, ini kan Kanjeng Nabi, kuda tak ada mana-mana. Mbian baca dengan kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in Nawawi. Telepon sahabat ni kak, wahai macan, engkau sorat Kanjeng Nabi ya, engkau sorat teriak. Macam-macam dah. Engkau sorang tersorat, mon mbak nak iman ya Kanjeng Nabi atau engkau, mon tak tahu kena jangan bungkok. Saya pun sahabat nikah. Akhirnya apa? Macan nikah datang, nunduk. Akhirnya tonton orang nikah, sahabat nikah,
entar ka kenengan jalan si tepat untuk menuju ke raja. Mari gini kak, mari pun abesa. Kemudian pun nggih mon perak cip-cip nggih ngetek gini kak macan nih kambian. Keng sorat ta dari kanjeng Nabi. Keng bian cek nyoba, gula minta sorat Habib Taufik. Tak ada gula tak manti kan. Macam ini kan dari kanjeng Nabi. Akhirnya coba abang engkau apa nawai macam engkau sorok ibu sorat. Ngater lagi kanu, nunduk nih macam langsung ngater orang nih untuk ajalan dengan jalan sesakirana semak untuk menuju ke tempat taraja gini kah. Mari napa apesa langsung macam nih kah abelik masuk boleh. Etina orang gini kah tak ganggu. Karena apa? Karena ihfazillah. Orang gini kah ibadah, salat, puasa, atena nyitong dek Nabi Muhammad. Sehingga tak ada orang yang bisa aja aganggu kecuali satu je kenikah patunduk sarang Allah Subhanahu wa taala. So aja apa? Nolong orang kenikah. Tajidhu amamak. Mbian bakal ngaule pangeran. Mengaule Allah Subhanahu wa taala. Iya ada nambian. Teka hace. Nikah akhirat apa? Selamat sampai ngater sorat ta kanjeng Nabi. Mencari kan banyak. Yang kula tak terus lagi nak kapitan. Cukup setong begi. Malar muka kita selamat dunia akhirat. Malar muka kita satu jepat orang-orang semul jatuhnya sampai akhirat. Kita nyon dek Allah. Malar muka kita satu je orang-orang syukur dek Allah atau cu dek Allah. Istiqomah ibadah pun ongkun malar muka kita satu je orang-orang husnul khatimah. Amin Allahumma. Penutup terakhir. Nikah wakaf, gelak wakaf gi. Nikah tak bisa pabeli boleh pun. Wakaf lillahi ta'ala. Nikah berarti kita hadiah apareng dekat Allah Subhanahu wa taala. Apareng dekat Allah tak bisa ikalak boleh. Kakang kan banyak nikah. Wafat mbana komboya nempung. Sorat tadi mah. Oh, hari wakaf. Ya. Ikalak boleh ya burung. Burung mana? Tak bisa kan. Wakaf lillahi ta'ala. Nikah sampai bila bon? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Sambah mana? Seorang nak foto nak berdesingala. Nikah zalim. Zalim. Ben orang ke nikah oleh dosa sangat raja dari Allah. Malar muka wakaf nikah tarima sarang Allah. Kita tu malar muka Haji Anis. Kita tu malar muka wakafah ibadati wakaf saya makbulah indallah. Dan malar muka satu je saya makamaki dengan tempat kaintor. Malar muka kubur ibadati raudhah min riyadil jannah. Malar muka ke keluarga kita, ring sepuh kita, malar muka kanca-kanca kita, saya sakit malar muka ibadah sareng Allah. Malar muka paringi sehat wal afiat. Dan malar muka pasapkan patuju Allah ongkul bisa ibadah sampai husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini kasih bisa sampai kisah abtina. Kurang lebih namun maaf mun beda salah kata, salah pamatur. Abtina nyon sabora, malar muka pasampurna sareng Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.